Wakoizi watukufu wananyamaraia ya Komori, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maurdi namna ikao ri jeje sana wamidungu renga mrongo na ikavasi kao zilazimu rujidza nazo au vazi kao zilazimu rizijibu ne handrani inukto handra ikao de ipangao umrongonu dezalekeana na decision ya daula au ya watu ikao duarenga i Komoriteka wajandi ya ukawa lazimu wafanye irentre scolaire ya niveau za salia par rapport na wade mzironu kwa uderlo na Komor za vili zalekeana nazo zitolekeana de hoyo tujuru i problemu ya wade unu nsojomanyesani mengoni mama unafiki na maura na uravi na upotevu ufangilo na wantwani na shtishada shangesa uhuka wa wantu ikao mkini wanashahush para mengoni mwao msaidie harma hadisi invani hatobi ambikao aifanya ambayo lazima wakomoro pia rilani harmashtiro shwavu za dunga na vavo rtojibu mpavi au rtobainisha mpavi masuala ya aktualite ikao ya jibulo au ya rongolo au ya fanyishiha na hika de intervention ya ancien ambassadeur ya Limla Haili au de upotevu ikao organizwa na Jafar Salimu na ntundra za watu ikao wakaharmal jeshi la FJ Nzuani na zadunga ivo nazo zikao de zakaza rongolwa na u porte-parole wa gouvernement Muhammad Ismail afundikao arsomesa dele weni mtu asona haya hukubali ambao lele ufundula kursomesa vozi ako jirongo wa amba wae mtu wa FD wae mtu wa mafikira mema wae mtu wa hudailia nsi leo ruwasuli harmajara daikao riji para amba Muhammad Ismaila atendre amba amengonu mwa makungufi wadungao yeziazali na hurendrambi na husaidia wanyese haza ankili wabuze zikaudezi zirongolo au zikaudeza fangshia watukufu kwa hizi ntongia handran sauni rongowe makati wade wa corona unawakongia Komori skati zishemele zakaka ngia Komori kari shemele zavani menartahadhari thumma artahadhari kisha artahadhari beinsi yatu wade unu wahiri kabili karshindri huiva hugabili wade unu hazi nchida zatu ilazimu ranges precaution isukuyo vukantu ikao wakofikiri mavale mkini wasi karsina ntongo riziju wa oberi sahar kontre yezi karsina ntongo zikao zilazimu rizirongo wezilona mana bevalera korongo mana asimwenga azali au asimwenga fulani tawadala amba waswasiri lovani rina wajema za tukomor ikao ya maradiani yende tayawa para kalu inna lillahi bavozo ntongo nziro zikao zishijo ringilia harma insi yatu beile raio makatika o dera kozrongo wa samahani beli jua kalsi makatika o dera kozrongo fuka wantu ikao wakojambia mbaha tede namna yo wani wantu wani warongo wao wini wasizungu watu leo vani nsani mwambia bana i decision ya hurti ya wantu wangie waregeze wana lekoli in decision ikao ritopeye kashi zi konsekansi za wade unu harama insi yatu maskini mana zini ni mwambia nozintini tonga handa mwambia niyo ntongo mordeni ya hemojiri hawanyawe harama zinsi kao dizilo limenguni wantu karenge decision par mimetisme mareshenke zamana rikemba vansi abulia au vansi déconfiné au vansi wa reprene wes l'école arsijo mba faransa van balbe ivo jana harmo vendre wa Rouen va l'école sitas kao zi enquêtes zifanyishias paro na ukaz diagnostic zifanyilos paro mba wana ikao wana wadonu vata alcool mbili zikao zibala mutulaki na hunu makati decision mordeyo irengwao wantu calculer rabuzi va factori nyingi zikao des presideo desongesa wantu warenge decision mordeyo mengoni mwayo wantu vima wajua i circulation ya virus namna enrao mengoni mwayo wantu calculer i nombre de contacts zikao zojiriana mwanadamu moja weshinda contacter wantu wangavi par jour mengoni mwao wantu ngalia i capacité ya zilopitali inamna iliyo waanalize sur la base de ça warongo wa ambaito ya circulation ya virus ishuku Komori tantongo moja mengoni mwazo kariziji tantongo moja kati mwambia le 6 juin kati mwambia bana harma insi yetu yonzima 700 wantu 700 di wakafanywa testi alors que ishisi washamaore shaka karibu bavo i periodio wakafanya shilo karibu nasi
wakafanya 9000 huenda leo hivi vanwa para 10000 huenda za test ikaoda usifanyao Komori hizo tongoro hizo kazaka zafanyishia maana kavasi organisation tsoko yonsi ifanyishiao leo Komori kavasi mtu ajuo mbalibavulahe wade unu wa harma jaradantin nasir sijua harma stabiti zikaoda risifanyao amba vamiji kao yiremwa hangu vurhana miji yangina iyo miji kao ya kulazimu wantu ikao wakazi we miji yo wajidziombe miji yao vwa wantu ikao wantu waremwa wawe ngirane miji salia ili wajua warenge hadhar zoka zafanyishia leo rambilo mbaondro senda l'école va l'école CM1 CM2 4e 3e terminal tsajo mamanti basi première 4 lo vozadungamane modeli yalo vatina explication tsoko yonsi zilazimu mesure barriere zistehiwa be wadala mba l'école mordes l'école zatu wengine mwazo nsanjumbe école primaire ngavi komorde zilio na tio ya maji école primaire ngavi komorde zilio na tio ya maji ya huosa mihono balbevo va lycée mengoro mwa lycée ni sitohumuka ta lycée ya domoni vozi tijilele vojana voijiri problem ya wa mafundi waambia wanazonbe lazima onravangu jifu wanazonora makavamaji wala karson rangia jifu maana kavastio na wode muje mlibavu na mujidise amba l'école primaire ze miji yangina bakiarma ikomori ya tionsi pia ngavide zilio na maji za huosea mihono ngavide sotorize wantu walawe waambia nazo bana mrenge sioni mshuke mremabue maji jorese mihono vanta emo para le rangi na ba yangia noto na varengi yangina deni da roso mhono harma sio atie ya maji zigutu za maji zingie au wafanye zile mnyawaja ajofanye sababu sio wala kavutio zo pia zo trongo zikaomba zikalkulewa beleo varengo decision kao isange samba lazima mtu angel kole mtu lazima angel kole kavas calculi kavas observation scientifique za fanyishia kavasi NDC ikao leo wakati lo makuvurfe komor kavasta mtu mojajo komor lomba ikuvurfe ni yetu la komori harma impact ya yo harma hurba lile na wade unukombia i confinement Faransa wantu wa calculer wa paramba i bloquer circulation ya virus à hauteur ya 84% ya circulation leo komori shwaza rengwa deja za huba lili amba de huku do wantu walawe zote shwaza lombana zisi saidi ya kweli hazela zimifanyishie bezo de zarengwa rongo bana zistehiwa baisha ukia watongo zikao ka serra sur me domenio le worjo ke mandro sambilo wa jonde welkole wallahi l'azim karsa pizza morde hale vozikara kwa pizza be initiative ini arengwa leo wantu ambia wantu lazima waregel kole karibu tu hulevani ertsojo ejutia manar si jomba fansi nyengi zikao zogongwa zanti ziliona nafasi na moyen na hazi za matobibu wengi wafanya hazi za kweli na tongoza shu sérieux na wadonu uwashilidia Etats-Unis usifanya kafa Amerique du Sud usifanya kafa harmanti zangina usifanya kafa be wasiriele wa Komor maaha hunu onro sheke zamana fanya balini lini dangazo vozir karizia zile kolon kakwenda likolo na zikara kozijua zikashashi kabisa leo zijua mandro sijua wahimi vanu anda fanya testi sukuwa kiamba mujikadha harma muju moja vantu wararwa wanne walo na wadonu hawanya uhunio considerewa amba hiyo foyer ya lazimu irengwa mesure hatu hiyo kesna shughuli hiyo problem kavasta mtu moja harmo mujwa heleo ajua mbana mjini hai watu wanga video walio au wadi wajeje situation mjini vavu watu wasivitana watu wasendeleana na waendelee namna ikaudu hata hao waendelee fa imma risirongoa na huzishadidisha na huzirongoa amba alahala thumma alahala i decision ikaudi ya rengwa harma mkabalo onvani hiyo decision yangu na hiyo decision ikao rito ipeye cash maana kavatwaliwa ntongozi kaoz lazimu zahafadhiwa na watu kavatwaliwa ntongozi kaoz lazimu zahafadhi ya mafundi kavatwaliwa ntongozi lazimu zihafadhiwa walio malagon na rimagine umanato ndio lekoli andati hewa dewo aregiano da gona anda para koko wanda para baba wanda para mananya ikao ana maradi madziru ya nervous comorbidities ni wantwalo nazo kainde sukari kainde tension arterielle kayani malalo ya mawadi yangina linpefu lini zangina loka falangina kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna de wantu wao waelewa ambazo zote zitongozi kao zuati ya shughuli maana hawanyawe hunu vocal calculation tunongoloma R0 wantu R0 ni inde capacité ya mesurer i taux de circulation ya trini na ikaito ini ya supérieur ou égal à 1 vavo bimana mwanadamu moja ilazimu harma iskalkuli ikemba asinfecter plus de personnes rahane wayaye na ikava 20 personnes harma vahanu ilazimi kembe 20 personnes wana capacité ukamba ne washindre watumpidze wadono wantu para 40 walwalo 40 watumpidze wantu para 80 iendelea halo ta ilahi rodu ta iendelea namna yo halu majaro warabu warongo etc etc yo de namna ikawo de jirio komorle wo wantu rohima
vozi bamba hospitali bamba la mtanga va wantu ikao ma infirmier walio harma departement yiji toli yao yi tobibu wo wantu ikao do walio na mawadi na rongolombana nyankoha zini tuberculosis wantu wao ma infirmier wao wararu wasinyale wa diagnostic wa positifu parce que wakana mawadi walio bamba ivo wangia kaso fanya test kadimu be waken simba lo kadha to muso wayo wade ungia wantu kalala gardi wako kaza mtuo siku nyingine wajafanya test mtula muadi na maenfermia waende wade vani lazima komoro wajidiwa hal vani va problem ya test kama sina test mana taupara vasa vani tongorijwa orisijwa bava test zikaumani wazo rivolo be karsijwa test ze circles nunomba nunwangavi zimpesa serengwa zisirumilo harma uizi na maravi yangina vata wasalia wafanya mbaini hupara vavon sija harmaka ikao de amsaidie watukufu kozi morne namna mwijwao vawana nyatu wa komori ikao wabalili wabalili habushini waselempeha maradi madziro na baridi na sersijwa mbai baridi ya himoja iyo kaifasi iyo kaisaidia huvunguza uwadeunu be yotili ya nguvu utumpi ya zaidi rahana vaikahari ya nguvu leweni wananyatu waliobushini wablokeha zitambuzi kaudozo wa parao mkini vanasa dia bloquer armansi zangi na ben senanga dika yalio walobushin ka wasna shawiri la hujua amba wasfangilwa nchini na serikali bei tongesa hukamsaidie ministri dhalimu mwizi asinyi katiba avolantini awa volantini asinyi dokuma ikao isiruhu subweni mbushi msoswami beleo sashinda na yimprime dokuma fa imma tout de suite nsoitia en ligne mana tena vani simsomeani de dokuma inamna ikao de yangiwa i dokuma ini tiani yangu vani Union des Comores harma nsimsomi anaval mana tisina yo tinayo harma pare yangina tout de suite na dès que tu m'as vani se mettre en ligne on tu doit savoir partager ou tu para partager coordination nationale de lutte contre le Covid à l'Union des Comores référence numéro 20 Kavatulo Intini vani autorisation d'entrée aux Comores je sous-signé monsieur Msaidie ministre de l'économie de l'investissement et de l'énergie, chargé de l'intégration de l'économie et du tourisme et de l'artisanat, porte-parole du gouvernement et coordinateur national contre le Covid en Union de Comores. Autorise Madame Juste Oazi, de nationalité malgache, titulaire de passeport numéro A19X2945 du 20-3-2020 et sa fille Antania Atoumani Issa, de nationalité comorienne, titulaire de passeport numéro NBE 5468-01 du 26 février 2020, de rentrer aux Comores pour rejoindre son mari, Imari Tula Eumissoni, et retrouver son emploi à condition que les résultats du test PCR de la Covid soient son swami ici somaliangiwa négatif les résultats zangwa négatif ben si somaliali angiwa yo tido amti deni rongo yo de msaidie de angiha arama hadisi babo elle pourra voyager avec le bateau Sopea en provenance de Majenga à destination de l'Union de Comores i dokumeni i signature itiani signavani na msaidie sitia mwashtekvan parce que ni documentio yo de uma de msaidie i document timanyesa niyo vavo harma i signature vavo ntani mwambien bana musushuhudia upeu wa wantuani musushuhudia ukungufi na udhalimu wa wantuani rina wananyatu na fami zatu na wakomori kawo wasiselempe habusheni amba watovenza warantre wangieza ukomori waje warege wapare fami zao wapare ahali zao beleo vusila wa ministri mkomori kasi jisusulia na wakomori kaodo walio mwenze be vamtu kawo alolo na mkomori vavo mkomori na jau mana unombushi alolo na mkomori ardzalia wodo wasna jau asivolo autorisation na ministri amba atojua waye apashie bato irongolo Sopea ila wa weekendini a Majenga a rentrer Comores alors que autorisationi itojua ivolo anya wangina wajau wavolo yo au wakubali wa organisation yansi wapashie msaidie avolontini harame hadisi invanta signé dokumeni yimruhusu mtunu apashie na umanahe au mtunu atumani isa unu ikawde bahe wa mwana unu amba na nationality ya Comores unu mtuntrini au bwenunu unu relation za henchini na yezi na wantwani taijo tongesa hukamba waye da lazima vola autorisation amba tojua pashie markabi ya Sopea alors que bushino wa Comores wengi kawo wa bloquea
wasiselempeha na tambuye ngiska osu parao wa venzo venza wa jaza wa warege wa para ahali zao uni rongola bajo par exemple zae ajofanye haziahe arudi ajompare na mewahe komor wangavide ruwa jo wamtina tamatanto wangu walioho waliomba wao moja sashfamu na umoja fundi mlikole na wae surema waidha makola za makusomesa na 3e na classes ka ozis prepare examen na wangina na wakomoro wangina na wangina wanto wajeli do HCL pia bemsaidia sinya katiba aruhusu mtu wangina aje aruhusu mwanadamu wekewahe quelque soit mtu na kembushi na kemkomori na lolani mkomori au kadha zonrongo vanti devo no bado bwenu mbaye mbushi zonrongo de autorisation ya huruhusu mtu umoja cadre privé apashie bato autorisewa na daula ya Komori par l'intermédiaire au ministre msaidie aje ajongie Komori apashie bato sopea ilio majenga ila wa weekendini huenda Komori apashie vavo alors que wa Komori wengi waselempea hao sababu maradi na taabu na tongo zangina wala watu wazi wao zin titobia vani mtani msizen ba ministre uno afanya makarta sun vani a volontin basi na muji imagine mbazi mpesa zika odisifangilo msanda wa Komori asizi gere na mnajeje so norma circulaire ya education nationale ya kwambia ya madirektori ya établissement ambazo soko doto volozo na serikali ilazimu wazirumie en toute transparence ntani mjizi ministre womba ambie wanyawa dorme conseil de ministre mba en toute transparence il décide edi skao décide Komori ça fait les wa ira sota harizi joa en toute transparence isike ambadi ya mafundi au de madirektori ya établissement do mbelomba wa ivola sabuni na siyo ya maji na patia javeli walazimu waifanya en toute transparence ibe wa wavolo zimilioni na zimilioni za msanda kariji zoskaudo wata wafanye donc hazizo tongo rakotari rongo vani harma mkabala uvavo dezimbilizo do fujari na udhalimu wa msaidie na stobi ambizikao de yezi nosfanyao waruhusu mtu harmanzia privé waruhusu mtu moja apashie alors que va Komori kao wa harma huselempe ha harma insiyo na dongo temalza vani documenti nso meta en ligne tout de suite mtu ipara ile mparo shahidi wayo na zintongo zayo maana tika oblige ni room yetu arma mabombo wa telefoni wa bavuni ile njoni hivyo tashina na imprime ni manyeseniyo ile mshuhudie muone amba wantwani yani madhalimu wa profite aux positions zao pour s'arranger des situations zikao kariji zilien zimlie wa mtunu au nom de quoi unu mtuntini pourquoi de wae wekewahe au mtu mmewahe unu mtuntini unu mkaribu funna yezi unu mtuntini pourquoi waida autorize wa wekewahe na mwanahe wanyawangina walio na maradi wafanya maopere na kadha watambia wa wata warege Komori wanu warendreni pourquoi wantu wankasfanyilwa na maana ntini watu wani vulo de mtu ndafanyilwa yo iyo ntongo ya kolazimu ike balera de oyoyo ya majournaliste yetu ya Komori wangienziani wajumba unu mtuntini pourquoi hii situation vani pourquoi wantu wangina wapuse uangamivu wani harma au dernier retranchement tawaelewe mbawani be watojowaira wanafanya conférence de presse kavtola na moja amdisa batobie no ifanya zini ntini au ntini no watojombishia na masama wanyese mba unu msaidie unu wa kweli unu kadha watehe arongo na blagi ya ola wantu watehe wabihe masama alors que zilo muhimu kastozisiwa hazizo kwa hizo tukufu zole zinukto mbili arama mkabala walekeana na uwade na kutanizo rongowe hahula wa harma mkabala wavavo ntahan rongowe ntongo nzima ntahan rongowe bana quel que soit zero proche kaoder fanyia ozo uwantuani harma gestion ya uwade unu vosto parola wa mtu ajambia mbane wayas considere mbavavo wadonu kauvo au wadonu kasna shughuli maana vatobi azifanyilo na madhamana ikao tongo zinosifanya wote de namna za lazima zifanyishi hiyo ni sitafadhali wa Komor kakula mtu arenge azmahe ajambie mbana lazima arenge zimezur barrière ahafadhi na uwajemaza ahafadhi na walo bavuni maana wadonu wa mziro Komor si hukamba upotevu wa watu wani lazima ruhusu watu wafanye mapotevu yangina hiyo tide namna ya lazima ijiri ni serege encore une fois ni si dénoncer i comportement odieux na comportement ya uangamivu madhalimu wani nazo skaudu azudhumania harma mawadi yani nazo skaudu watamanu watawajo sifanye hasibabu zangina nrongowe mbazo tobiambi na uwidzi nazi hurengeledzia nazitongoza shtita halini zin tobiambi zikao kaza lazima usifanyishihe fa imma lera de uyoyo ni sijidza wa Komor ambayo isketsongesa vala wa mtu ajambia maha vavokade halu wa mtita ntia shughuli wala tisi respecte tongo choko enti no iyo sidi ntonga lazima ifanyishihe ilazimu ristehi zi mesure
ri renforcer zi mesure mana wadonu wajadidi harma insi yatu nasi lazima tufahamu nislawa harma nukta hiyo ningie nukta ikao takanerongo harma isomer lerna kwa annoncer zo skauna kozrongo vande mkabala wa ukamba va 6 juillet ijo fangilwa Komor nzuani tikati mwambia nvozi wa Komor kwezi ambane yezini itojua yendria undre lkamba nzuani itojua yendria undre mkirwa mtume nzuani itojua imnome ustadh kuswai mtume nzuani itojua ifanye yonti itokao do atawa ifanye ne wanyese uanzuani amba vantahu para 2021 wo wavenza swafi fa imma kavuna ntongo moja harma stongozo itsobadiliwo determination na ifaliki ya uanzuani harma hutaha ya haki ya lazimu waipare hasibabu ya fondement ya pakti ikao de rakubaliane wa Komor amba iturnantini ivo yandrisa sikli ya handra yakoma randrisa sikli ya vili ngazja ilazimu sikli ya vili yendre te komemwali ivoka va zibu zao zibuze nsahana mbio wantu wani na hiyo de mengono mas contradiction amba vawa de mzirotiwo ulionsiju wabaliza antu wa soswali wabaliza antu wa silodze wabaliza wantu harma stongozo pia bevo iliomba ilazimu wanyese wantu mbavale nzuanoho mkino ovenzewa au nzuanoho watuendra ilo andanyese wantu mana vantu ngombili lazima Komoro wazielewe mkabala wa hutahu wa batanda fanye fetini nzuano vantu ngombili très important ya handra watawa nyese manzuanoho wao washinzo wantu fanya feti watu joende nzuanoho Komoro yakolazimu tongordezo nyangu hale musifanye nyangu hali yakolazimike matongordezo zisifanyishia timwambiani ambali swali kati ya izifeti za kufanyishia akorongoa aliswalihi ambane ifeti watu wakorenga umunganya waenda arma maswa sadia pour renforcer l'unité nationale. Unité nationale ilazimu irenforcewa harma ntongo ikao ilazimu ifanyishie beti hujolinra devani jokoma odonro jona hane ba ai na kama nando mtamfanyilie nzo na mremdo malive facture ya 600 shontu mili ya Komor Telecom ikawo itongesa RTN wadukulu wa internet ikawa na internet na mwende mwa retablisse i kontori ya RTN radio television nzuani ikawo ibombe ta imenyeha avasani wareli wana fili monjatuli ya watia vatina interruptori ikawo ftojwa vufemtro ho sababu de yo mwende mamlive ushofera wal gari la RTN ikawo arengel gari cheka albalili ya dagona he manaka alivati jemezi mingavi ta oka na gari murudi mumwambie u directeur wa RTN amba mumtashie shawiri mana tikia harma za information lio nazo amba akajambia manyangu Komor Telecom amdukulia asena nafanye mkataba na ini rongolo telma ila joa par internet uvandre woho mwangalie bevo zivani ishtasa ini rongo seruri ya mlongo hongi harma le bureau la anisi ukao menyeha kava parwa na shiroboto directori do cabinet dato wa 5000 vanda vanu lo ashtasa hamto rongolo koti mironsi mana wo songefu wa maisha de wantu wabadili waoho na zangina zilomba nazina haja za shinzo za kulazimu sifanyishihe za kulazimu musifanye vo l'hôpitali na tongo zangina na kama mwanyu venze nzuani de l'hôpitali ya Hombo ya Makatari tsahao continue kanyu venze nzuani de projet ya Union Européenne wakakubali matorse ya ipori na vantongo zangina kanyu venze nzuani de projet hydroélectricité ya Lingoni na Galani Domoni na havi vale na Tatenga zole projets kao zilazimu musifanye ile muhimu lavao kabla ya 2021 upara ikemba mlishi tarehi nzuani betu kama mjovinga feti mwende nayo ili mwanyese banyu venzewa mjomba vawade mjovinga nantu zavili nsanji de wantu bana ifeti yendra nzuani c'est aussi la stratégie de ramener plus d'armes en juin pour aller militariser davantage ishisiwa ile wajue mana wajambia mane wahemwendra wakati wangina maserenga bundu kwa shuke nazo nzo wanaona to jamba salimini beza henda arma mkabala wa watu wendra nazo ben stadarishiza ni stadarishiza na humwambia ntongo nzima namfahamu thumma namfahamu be harma zikanzanyu kamuside wanyu harma kamo jamonti pia mustongese maendra harma zinzia zovavo randarajipara harma wakati ikao zibunduki zina nusu ya janibi ya majeshi na majanibi ya majeshi yangina mwangamiza na insi kavasi na wantu watahodo ama lezanuo badnekazo mzambia morde na mnarambilo zovozi amba vamtu ikao undedeni Sarkozy andarenge majeshi yakao wao wantu wa FGA
iyo de force ya gendarmerie kanzuani vozi katuwa yezi ya bakari alo warenga wantu mana mengoni mwa wantu ikao wao fanya gardien harmu mlongo wa hewa hongia biro ahiwa liva awambi amba wandra wala guwe ono ya hukamba wao ma FGA vavo i FGA vavo ça veut dire harma i logique i raisonnement wao wantu wa bakari au wantu yezi ya bakari wasimsutene azali tampaka 2030 oho nsahana mbiye wa Komor amba ule ushi d'ailleurs ta Sarkozy wa ikajivu namna zitongozini za rongoleshe zeha intongo akawambia wanda wairongo tavani asiprepare mbe lazimu wantwani waende au parhanana nusu yangina waende wandala governor wasima karibu tu levan kabla isisi juye maana lazima amanyese azali amba wae vantu walionzuani mba wakubali nusu ya wantu wa maFGA amba warongo wavozi mba watovenza wao wavolwa ta zi ka wadailie yezini vatina kamba wangiharma ujeshi watu idailia ka haushamiri wantu na ikawa ile wamba lazima wanda wa arme inusu hiyo wave bunduki ile wajua wa create guerre civile nzuani wodo wajuao fa imma kavasi ntongo nzima itozia wao wanzuani arma mkabala wavo nsana mbia watu ntongo nzima waielewe kavasi jeshi nrongolo FGA ambalo la Bakar FGA yo ika force yakatulonzuani certes Bakar da ke créer harma conditions kao kazako répondait légalement sur le plan constitutionnel pour une raison très simple li jeshi la kolazimu likenzuani isukuyo ikai lazimu like na sécurité interne yao mori polisi municipal be ifanyula fusion zuani itsanganyisa wantu ikao wao de wantu walijeshi ile force unirongolo FCD litsanganyisa na gendarmerie litsanganyisa na police isukuyo lifanya force nzima nzuani ikaitongesa ukamba kavaka jeshi la taifa la Komori la Union de Komori lakana mamlaka nzuani manaska stengezo zote pia zikasue ordru ya idawla ya kanzuani isukuyo wantu wao lolka jeshi la Komori la shinzuani kaftoja avala wa mtu arongwari wae aka FGA vozi vavo wae jeshi la Bakar maana kafasi mtu atorongwa wae aka aende wae jeshi la Ayatullah au wae jeshi la Ikililu au wae jeshi tijiladeni tede namna hiyo ka ukajeshi la shinzuani vavo ukajeshi arma idawla kanzuani sukuyo vokana ujeshi wako utaha kale wokusi utenderanya wakafanya hazi na yezi ya Bakar ka usimjivu wana yezi ya Bakari au mvenza urde namna wavuli watu mvenzao ilazimu rongomba wawe binafsi ususute nei position ya Bakar wa mtu wahe fa imman sanji je wantu amba vusila Sarkozy arongole ya mtu mtambo tahupara ile weni position ya wantu wa Bakari wajuao kavasi mtu wa Bakari akubaliwo udhalimu na zitongozi nizikao derendo ozonzuani tamba ilazimu itongese mbazalada ge wantu nzuani tampaka riwasuli harma jarada ya hukamba mpaka 2030 oho wantu wa Bakari yosi de position officielle yao position officielle yao ma porte parole wao na wangina wozorongo wa Nasir Sezeshwa vantongo ikao kawasi elewana na nusu yangina wa shinzuani harma point très précis harma suala certainement l'année 2021 be harma za akori za 2000 za fomboni rava moja wala kavazi ya negociation za mahadisi za utahar sanganyise nzuani harma point okaor toelewana ile rejouer hafadhi inzuani vusila we mtu ajamwambiani bavale wae asutene wantu awana majeshi wakubali baroto mdunga wamwambie mba wahevolwa bunduki watu dafui yeziaza litampaka 2030 oho wajwangese wantu wafikiri bavale mkini wale wantu ikao wale jirenda mbawale mabakaristi la Muhammad Bakari wamtaparo msutene harma yezi kaude akanzuani balbe voti kame ngorma wantu ikao do wako ikontre maana fukatongo zikao kaza kuendelea harma zo zikao wami binafsi mengoni mwa mafikiri kaode nia daiwo yansi fa imma Muhammad Bakari tisawa na Abdallah Mohamed Muhammad Bakari tisawa na Yahya ambaye lazimu alale azala afute minru ila dagenzuani aenrombe loho mkabala wo vavon toregian rongowe en 2016 makatika wo wantu wahe wakolazimu waende harma zivoti wantu wana wakolazimu waende harma zivoti wantu wahe wakolazimu wasutene makandida en 2016 vara ayikawo yitolwa na wantu wahe waikonfirme hukawambi ya mamtuna tahuo vonta atuen robeti da zalima na woka paroka dhamana wahuvenza haki enzuani yo alamanye sa mbati Bakar le wote da toja jolale monti
azala afutre minru yahe agade nzuani tampaka 2000 umbeloho 2020 2000 oho wantu morde namna ntono erongo mavoneka ya haya asijambi ambaye lazima amwambie Azali amba ana wantu nzuani watu daili wonchongoini nsahana nisizi wantu ndongo nzima ukutuzi wakajiri sukuyo upotevu wa kutuzi wakajiri sukuyo mana askaraka harma wantu wako unga mono wala karto unga mono suku isukuyo inzuani yonti pia tidi akawa kutuzi mandrono mwayo wakomoru wonti pia wako wangazija na wamali vuka wantu kakada korna ukutuzi sukuyo ne kayazi vili ya shkuindrisha wantu watie nsi harma upotevu ya menyameha na maha tarawasuli harma akorza fomboni lerjor pare shawir mana zinin rongo vanteni nsahan rongo mbafsila mtu wa mahada Azali au ahada mtu wangina jame maha nzono horsi metrize wakomor wangazija na wakomor wanzuani na wakomor wa mali ikawo venza daula ya haki wo venza respect akor wakontru na upotevu ikaudo warendro Azali upara na ujama na wengi wa wanzuani ikawo wasona mbendi yao haki na uamali ndi yao haki wasidai ntongoini kavutojwa vaka kondisio ya ntongo yangina au yangina itojwao izivilie wantu wao mana leo non seulement warma haki na wao wa wengi wantu wangina orongoza ngina ye mafiti do orongo na realite itojisha ikomori yonsi pia ikomori ya hutaha iheri ya tu ya wakomori ikomori ya utaha uva mojatu wa wakomori ikomori ya utaha stabilite tu ya komori ukomori ya utaha ristehiana armazantite za ikomori zistahuka ilazimu iturnanti anzwani istehiwa na turnanti ya mali istehiwa ilerkensi rifanye zoza lazimu rizifanye zontongo zilio mbazo za muhimu kabisa zifanyishie na uzo zitofanyishia vusilawe mtu ambia antu ntrambo vusilawe mtu arenga wantu awambia mbavale risimetrize hunu na vavo nsandrongowe narfahamu bevozi makati upotevu wako jiri skuyo vukantu wako rongo wako minimize lewena alhamdulillahi rabbil alamin rishukuri ya mane mbwanaini ini mbwana makomori ya republike ni wewe wanao kontro ufujari wa Azali na wantu ikaudo wa mkabili wale bavuna wae be yini timbwana ya wantu ikao wanaopotevu utawa tampo masiwa heureusement na vaori shukuria hauva moja wa komori ikaudo wa ni yao usawa wa insi ihaki ensi na uva moja wa insi ile komori atu rikevan va moja hautan lawe harma poyo vavo nitahani jidze wantu wale waka wa hea harma maifje wakola guavali nuambie ntongo moja mbaji ne kaza liwe mvenzani sambi akamremani debarquement ya nzuani kabla ya wehula yeziju aregeza nusu yanyu harma jeshi la taifa la Komor ikililu ili yumba waikamjin mana weti mzolu de sambi avele ha wengi na wengi awava statu ya ukamba walazimu waenda la retraite ili wajue wavola na pension wao na nantongo wao etc. Azali unuma hawanne asmal za watanu badameso jeli akako mvenzani wanyu FGA toka afanya ordo wanya uwasalia arengena jo nusu ya wantu amregezani amuintegreni ile mjom leyes famizanyu monti pia tongo yo kaifanya leo vanajo malizao dataho arenge nusu ya wantu aje wantu ikao karsuwa jo harma madhamana wakawa FGA rakuwa jo vozi maana wasosali ya rakujwa madhamana ikao dina lao la hirongola mtu ujomba ule de fulana ka FGA na ule de fulani beruono wantu nusu za wantu walio vani basidi masauli ule deni au ule deni yako lazimu ikeba ile raio amrengeni wanyu amregezani mahazini mleyes famizanyu basi jamrengana armanzia za shu mercenaire mba yahaya lazima wajombeni ransanu na ral 10 ile muhime mwende mwawane na wantu mana mtaham dafu del dipela yahaya la impo na dipela fulani be kamtian mahazini na heka kweli za hizo kwa yako lazima amregezeni de harmazi hazi zanyu ile mjoe mparezi faida zanyu na heka kweli we mvenzani yako lazima amregezeni de harmazi hazi zanyu ile mpare zi haki zanyu tongea vili nsana ambia wantu ikaudo mvenza ubakar na wantu ikawa kola govalwa jambe mbana maana wao wantu washijeshi ikao waka wantu wa mvenza bakar nsahani mjizen bazali mnafiki Azali mzandiki Azali mwenza ntambu Azali kana imani Azali kana roho kana tima nsahani mjizen walio mbana rasulagwa nsahani mjizen ba makati zi asizi zako preparewa na upotevu wangina unu wa kukabili vani Antoine wakaja mwambia ni masutie wa Bakar amba namje be tumvinga shefu wanyo atoregea vani tufanya kadha ruo no harma aeroport ya wani bandoroli ya kayangiwa
ya watu ikao wakwangia amba wao watu wa Bakari na wao wasimumlahi kiazali harma zintongo zikauda zikabilio maana wakaambilwa mbane atojo wafanyilia ntongo shefu wanyu arege waswasali ikao shefu wanyu kaka shefu watu baka tawalie nzuani vavo wasirika wanzuani vavaka shefu wa nzuani bekaraka harma janibi mojana wae tawasi ile wainvani roshe meleza mba uo haki uo mwanamzuani lazima arege harma insi yahe kalazima wainshi mwenzeho isuku ya ugardi rapproché wahe afa la reunion mahakumi ya exili tishemeleza na huirongoa vawanzani watu ikao risuwa jua au wananye ikao risuwa jua walio harma ikaya Bakari ikao famizao vawanakiliha na kadha la antoka porshna waregia Komor zisukuzo devan vako lazimu mwone azali na litima lahi wala kama paro mona nalo isuku mashuka aeroport makondo mlahiki mutaham volo rendez-vous siku moja lera moja mwone azali kamre 7 na lera moja lera de uyoyo encore une fois makatafanya msafara tangi ya Barakani harma umuji ikawodo wa mza Muhammad Bakari Barakani wantu wa Bakaronti pia wakomlinda ile rele arongowe kalma alkao azalika subuto alrongowa de wa urongo batijava ni joni mjizeni mba mwananyanyu mjema zanyu shefu wanyu ancien président wa Nzuani atoregea vani mana waso Komori lazima rendar ma réconciliation nationale lazima urfanyile kadha kalma local rongowa ajamtolia ni diskuru ya alfulela na mafia mele kamu ijinsa wala kamu ijinko alawa aenzahe wala kamreseveni mada mahadisi na mwamanyisa zdoliansi zanyu umnafikunu asijaja mrengani le rein vana jam parisanyi harmantongo zangina amwambiani malambe na zangina ila mwanyesan bawe mvenzani bika paro mvenza shefu wanyu wala kasina na shefu wanyu hikima hewe ijua mana kaparo mwamini wajaona azali we mjua mbalile sungura la shinamna we jambia ambane kasina ntongo za ukambane asimjua rana mtu wangina vavona kutani mnani sizeni wantu ikao demu mvenza ubakar ni mnani sizeni wanapue wao muelewe unafiki wazali muelewe mbe Nzuani ilazimu ikeva moja idai ntongo moja iliyombana rahi para ritostehiwa rito hadisi wasnawasi ijandi ya uka wanyu kweli muna problemu zikao musijambi amba viriezi ya sambi yimfanya ntongo zikao kazamjiviani na wao wasona ambazo wasifanya za kwa lazima ziretablishe waswasali ya bale bevo risute neza tu position harma mkabala ovavo bensani mjize ntongo moja kavasi waka wamana rahana Almanya na Faransa na wao wasikane mihono yo mili watende de mamotori wa Union Européenne tibakari wala tisambi quelque soit zitongozi kao de mafanyana au quelque soit zikao de zajir wanyu wantu ikao tojouar kensi vahan vamoja rihadisi rielewana shinzuani ridanyi haki ya shinzuani avec objectifu mbili zikaozo objectifu mbili majeur hanrani de hutaha rivolo haki ya nzuani ivoilomba vasikli kao yendre mali yendre nangazija va wantu ikao warongomba aha wao wantu ikao washibakari warongomba 2021 kawasi elewa peut-être bensa hanrongomba makatika yo principe ikao irumishi ziha mwali kati yako mamwali kayazi ya beje continue ngazija tava ngazija walio bana zalitwa na nai haki ngazija harma emezini va mwahon va mahamitanu vani yo haki mzuani akene haki ya mahamitanu yahe na angina kava point ile bana to lazimu risclarifier ronti yatu tayar rikensi shinzuani wana wanzuani rijorizuani liye harma principe nzima waso wa Komor ilazimu ripare autonomia ya masiwa izirenforcewa zisacralizewa zilazimu ya masiwa ya pare zi haki zayo conformément na accords za fomboni lom kantika or toujours 15 van vamoja rizi hadisi kava points kao karsi elewana ritotia ijuba ya mtume Musa rivingene ntimbo ya mtume Musa rifanye inamna itoka ode lazima urfanye rikensi vamoja ri hadisi rijisana rilolesana mafikira rifahamishana rikumbushiana shikomori rikumbushiana utahari sivenzele nchi yetu yenda usoni zonto ngozilomba za muhimu kabisa wasi hukensi vanu vamoja rizi hadisi wasi hukensi vanu vamoja rizi lague wasi hukensi vanu vamoja raikensi remana ezitwa rongo mba dein nende karsia meni dein nende karailewa dein nende derso para upengele wala wa mikaisi bin nafsi titia zinkabambonzi titie juba mbonzi titie juba tivingine ntimbo ya lazimu quelque soit nahika wa mikaisi taparuka harma janbi taparuka Bakar wala taparuka sambi
be wamemzuani urehali Bakari na Sambi walu nzuani wamemzuani lio manisidai nzuani stehiwa morde namna wanatu wa masiwa ya ngazija wa 2016 ingazija ya volwa ya haki yayo ni simi ya wananyatu ikawo wanu wananyawa nzuani kelke suwa zozikawo de mutuhumia naozo au de mukumbusha naozo muyeleomba wasikaraka harma zijani bizanyu rina za humkumbushani wanyu wa Bakar rina za humkumbushani wanyu wa Sambi ner kubali roso ya umoyatu usonu mwanyu ambaye lazimu urtanganye vanu vamoja risikane mihono mana mihono mille bihau sama rikabili zitongozeni rizidaishi haki vavo ristoparoya wala tisina skunto yao wala tisina skunto lata ujitihadi wa muhuanilia rikensi vanu vamoja shinzuani mabakaristi na masambisti na wasonzonu wasalia ridai haki enzuani rangalizo skaude lazimu rizirengeleze rangalizo skaude lazimu ruswamihia nazo rangalizo skaude lazimu rambia nazo bastoparorege thumma stoparojiri rizifanye ile rjue rikabili imbwanaeni harma ujama na uvamoja washinzuani rirudi harma uvamoja washinzuani na mastayauka rike komori nzima rike komori ya basauha rike komori istehiwo daula rike komori istehiwo sharia ile rikabili zo zendaho risla wa harma mvawo vavo nisimal za harma point van hahutan jibu makalima maili harma intervention kaudi ya fangilo na alim lahaili ancien ambassadeur mtukufu na makalima ikao ya rongolwani unu Muhammad Ismaila fundi wa filo ancien wa FD ikao apoteza msomo wa nyumeni apoteza uwatonia aujui imani aujuz conviction hasibabu ya hutaha hupara ya nafsia zisihoza zisisikitisha beyo de hali Mwenyezi Mungu azjalia wae darambia mba mtu akaomba wae mwidzi lazima iruha jina la hello wae voelio bana aujuzi conviction vorsi miramba aujuzi conviction wala kartuj wararongo modele ngina manaye de namna arambia mba mtu ahiba wae iruha mwidzi na mtu ikao ambane arambia vozi halini abuza halini asunga mhono yezi yidhulumu katuj waraleza mba waya kamtu wa msomo wa nyumeni na ajuo udhalimu yezi azali ikao da ifanyao be asawa na belu harma makungu fikao do waunga mhono yezi ya Sambi ya zalini wadhulumu harma ya hadisi zinvan harma intervention ikao ya fanglo na ancien ambassadeur anyesa arudi dairu wa miti wono ba arongoza shinamna ala goshinamna mana makatika o arongoa mba opposition kawasina ndongo kati umenyefu wa wapeu au zongoza shinamna do tawasfanye je trouve mbana waye en tant qu'ambassadeur yako lazima afanye preuve ya retenu harmas proposa he zikaoda zorongoa nekafanya preuve ya retenu fa imma wasosali ya karaporo ka ambassadeur la karaporo kana dhamana risfanya retenu karsim jibu darma essentiyo bers jomanzele dia ile ajouer ramide naisha harmash kander soma wala elewe nsahani mdise monsieur Alim Lahaili ambane timkia arongoa mbane opposition kaiste hi demokrasi mana vufangilwa voti mana vufangilwa tijikadha fangilwa asizi fangilwa kadha nsahani mwambie bana mtukufu usikena memoire selectif na nahikazo za jirishwa na yezi shukungufini kusizi fahamu au kusi harma yakini bauzinshi vavo lazimu rijenkiete au lazimu jenkiete harma inamna ikao de uo nao upezi wa isuha inamna ilio mana leo uambilwa uje ulague mana wallahi alazim mtukufu Alim Lahaili jeli ukamtu ikao wakorenga mrongo morde massage ya salia harma deba politiki yako lazimu lijilaho lo riliki yesu kuyazali arenga dekre harma kwendo tablo au constitutionnel karahukia yako lazimu makatika udafanya convocation ya collège électoral ivatina huanexe i referendum i document ya rongolwa harma zozkao yo harma zozkao dezako lazimu sifanyishihe nerijwa mbafuka jurisprudence ikao kai rementongozo Cour supreme idaga karahuki ya isukuyo vutolo roho vula wa Faisal Kanrani vula wa Mutu vula wa na Salimu mahakama kaabua ntongo karahuki ya isukuyo vufangilo referendum ikao maobservatori pia wajakomoro warongo maini ya widi
mana makisi yaja ya wala kavaka antu milongoshu karahuki ya ile rayo wala gua vuka vufangilo voti za mapresident widi wafangilo yo violi dia fangilo peuple comorien traumatisme ikao itonge sa wakomori wonsi pia wonsi ikao walio wafanya mabandamano ya hudenonse na hurongoa na hushemeleza ambazinti haki yinto biambili arendwa alimlahaili uruwazi kwa la goskuyo leo udepeshewa na yezi ya ukungufini uje urongowe sami mbavalo uje urongowe bojo jipoasheo maana hivyo wanda rongowa harma inamna ile ujipoasheo maana lirandwa ko hulinda urongowe shisaji urongowe shidwa mana urongowe mana uvenza demokrasi kwa lazima warongowa beleo pour défendre les intérêts d'Azali udepeshewa urde namna vudepeshewa o ma wanatawasalia mashababi waende kako lazima jarada urdia hoyo wana wambilo ndo warongo namna ile ndo warongo maana kutojwa waraleza amba wawe usaleza va position politique yomo yaleza usaleza mamtanda harama referendum ufanyisha referendum ufanyisha asisi pia tongozo kwa jua mama potevu ya rendo nazali zoko zijua aha ujua devant be lazima opposition istay constitution de hivi ma de constitution 2018 be wawe kwa jua mbazali kastay constitution 2000 ya 2009 makatika wo aji autorisé par décret wawe dhamana tu étais wawe uka ambassadeur mtukufu wawe dhamana ikawo usijua mba décret yokai wa constitution usijua mbazali a créé wa ne constitution ya Comori en tant que chef d'état mort de namne cour constitutionnel ya créé wa harma structure aux organi za constitution yo waye andra yuwa wala kwa la guosukuyo a désigner mahakama zendra harma cour constitutionnel harma nziyatiza haki kwa la guosukuyo halafu sijora lezaleo abarivani wao venza demokrasi au na leso ujambia ozo opposition kusina leso ujambia ozo opposition bei infori namna wala guavale ujaoji poasheo maana bora jelu ko ruwazi on roto jambia tu mamkini labda voruwazi labda usona haya stongozini namna ziriu bei namna ile warongo vale ile tide namna lazimu maana vuviri tongo nyengi zikao zoza haki zozanti kwa zorongoa tongia vili urongo mafangilo vote nzanu shidze mtukufu ko izina vavo nsijibu na deni nsiparangisa na suala alkaol kalrongolo na porte-parole Mohamed Ismaila abafangilo voti na wao waendre vavo devant nous sanjon njibu armal suala le vavo argument contre argument ufangilo voti tongia handra nsani mjidzeniyo nsani makati vafangilo voti wami binafsi ze votizo tifanya recours ile rambilo kava sharia shikaoli shifanyishi yao vofanyisha voti zikao zi sharia i code électoral i violewa de la tête aux pieds karahuki ya alimlahaili wala gua isukuyo ni sohora pelea zi articles zikao deza fanyulwa va article rongolao yini de article 112 inde autorisé o inamna anto lazima afanye procès verbal yeni kayastehiwa widi tarwono ta Junaidi asinyi ta document vierge ajeledie wantu wafanye namna hata hao wafanye yoka ya huti ya shughuli monsieur Alim Lahili waiona ba yoka irendwa voya article kao yo de article 112 de nairongoa voya article kao ya code électoral irongoa l'article 111 c'est le droit de laisser la possibilité à chaque candidat à kena représentant assessori au sein d'un bureau mzuani oho wantu wanu wabimbi wanyangu setoria asubuhi iyo iluwayo igwada be Alim Lahili ukansinzini uko ulala kwa ikia na Mohamed Ismaila mkamlala siku hiyo kama ikia iluwayo na harmia na wao pia voya article arme code électoral ya turongo l'article 131 inde article kao irongo le dépouillement s'effectue aussitôt que les opérations électorales sont terminées et le dépouillement est public et se fait en présence de tous les candidats injongoini kafanyishia mana majeshi de warenga zi urni wanda wahasibu warma école de pêche mironsi na mirwadi na Claude Benali Bakari na wasalia uvandre oho odo antruza kufanyisha uvandre oho zangu iseni yanzu wanoho le rayon tanu udi c'est monsieur Alim Lahili na Mohamed Ismaila ambane nsahamna leze ambana mnantini makatika ukavafanywa dépouillement ya kweli de majeshi de waramase alors que l'article 147 148 149 ils ont des articles des codes électoraux iskao zisilagua ntrongo irongolwao
enveloppe sécurisée, authentifiée, inviolable. Zo manazika obazo authentifié, sécurisé et inviolable. Des voyous bas établissements zazo zifanyulo en présence des autres candidats, c'est-à-dire au moment du dépouillement de Vohanu Nchongwenya Fanishiha. Il est ramakati kao on doit violer à partir du moment où on a violé l'article 131 du code électoral, c'est-à-dire l'article qui donne la possibilité d'effectuer un dépouillement public en présence des autres candidats, des représentants des autres candidats sur place. À partir de ce moment-là, ça veut dire l'article 147, 148, 149 zikao zolezila goz enveloppe sécurisée nazo kaisina sensitena. Mana karto joua miro danda calculer école de pêche mironsi. Amvelish dia Claude Ben Ali Bakari vanato kao. Zarengwa za navolomre hemula jaza. Harma zinzia zo vavo ya kama kavasta représentant moja vanaka. Zafanshia zo kamlala kama zikia. Moi-même j'ai fait un recours auprès du Cour constitutionnel ya Comore. I are Cour constitutionnel ya kum reconnaissait Azali harmo fujarun baparas voti li dina langu lisfigure. Li jawabu wanjibulo c'est une honte. Yikao inamna yafanyulwa. Yo honte kabisa kabisa mana wanjibuka ari lazimu contester de harmo muju wangu circonscription ça veut dire awani. Comme si élection présidentielle yo élection législative. On se de Belomar la voté wa on se de député Andodou et périodioho on se de député Abdalalawi on se de député monsieur Kamari on se de député kada harmo mujosh aha ili élection nationale kao ivoyangu na hi parangisa na yawe kao dai voté ya male na we kao dai voté ya hanyamada na we kao dai voté ya tiji nsorali ya dimani tongozo ze parangiso pia ukandida ramtili ya zozi sasa bulambazo za he tongozo kazafanyishia Beile rayo mkamlala kama kojwa sharia taleo de mamaruha maizo mbamna constitution mtsahao istehiwa constitution hivi ruivo na maliza zova vontani mjibuni nchongo nzima en politique na inu sisi juru suna jambe batino stora bosi ya nsano hambio monsieur Alimla Elina monsieur Undeni Madi Sumaila bensani mjize nchongo nzima muyelewe harmansi makativu leo crise politique voya nzia mbili za kuregle crise soit ici jiro dan Afriki vula wantu waja makareli wana snaja urserenga bunduki uvanre woho rongomba bavulinun kalisi ilrenge huria mwezi mgunarla ni neshar zo tizishemeleza kati tizivota kali tizishemeleza mara nyingi na hurongomba thumma ala hala lazima ruparepenge le revire ile sendara vira mazinti zikao zendre harmo pote vumorde zo halo ile rayo wantu vira mwenzie yo imma de nzia mbovu yo ou imma de nzia ya huambi ya wa Comore, c'est-à-dire le collège électoral, ou a tranché sur le débat. Pourquoi je dis ça? Parce que la forfaiture, ya fangloana azali. Makatika omba azala fanye forfaiture, seul le peuple souverain a la possibilité de corriger une forfaiture. Makatika o fanglo référendum ilani omba yu chambo. Mais azala ja indra omba va élection présidentielle. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, à Koubali, Ambane, il va demander au peuple de trancher. Si le peuple tranche, il rongo bazali ou doit pas voti. Vavo, wamwambia azali be forfaiture ricorrigé. Si le peuple tranche, warongo ambade wale warongo ambane manarja harmas voti zinvani, il est rangé barsouani, il y a des tournantes istei wa harmeni pa karakanayo. Na wasira hi para, manava makandida ko rongo u kandida ka odi nakana msutene, rirenge azma yo ba isenra Riale Zanena Mnako Lazimu Joendre, na constitution, Ikao Rongo Bafsofang le référendum en 2020, il est joué, Ibadili, ma poteviani, Rirege ma cadre légali, Aour corrige au potevoshonam naonu, Utofangishiao. Il s'agit d'un fait politique. Il est rayo yo, Intonga Lazimu Irongoloa. À partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on va convoquer un collège électoral, le peuple à se joindre en Ratsahoué. Imma Mambia Zalba de Wawe, Aouti de Wawe. Qu'est-ce qui s'est passé? Azali n'a pas laissé le peuple s'exprimer. À partir du moment où il a violé l'expression du peuple, ça veut dire que le peuple n'a pas pu s'exprimer et donc yo kama iwona yote mijuza kakula vahanuv kawo de vanraka wa Komori wa himi wa shemeleza uka zajiri karaz kubali safarini timuji tibavu tidagoti de la himalarongo baha mjina hatu vote kazakiri nsiyo kamiline diaspora ya harmo limengo nzima dia himarongo bane no kazakiri tide na zakula zimusifanyishie Vavo Vusla Wemtrumba, ancien ambassadeur, a Djambia Mbane au nom de la notoriété qui le caractérise. Aou, vous la omdra Djambia Mbana, Wefundwa Filo, Wafaha, Wairongwa Manaka Harma Msomo Nyumeni,
wairongoa mane fundo afilo na ustora bohorongoa waja warambia mahadisi ikao kayasinansa wala kayasinanko makatika au vufangilo voti zikao on n'a pas laissé le peuple s'exprimer, on a violé l'expression du peuple. Le peuple souverain a jono arma traumatisme ya violé l'électoral ikao da fangilo yo. Ça veut dire kavasi zabadiliha nampaka de wo le rakara ukubali mana kavasi peuple ya jiprononcer. Yo leçon politique ikao lazimu klamjo wayelewe. Na wao washemele zao. Muhammad Ismaila ujibu ambane vufuso mabiro ngazija ondokofusa mabiro mana mtiumo van vufuso biro lifuso de nsini za maharibiti zadiri tijo alaka ngwa shingazija belelera strategie antini ujoni de libiro lo nsanu ujide mbana komorti de ngazija tu. L'élection présidentielle a eu lieu dans l'ensemble de l'archipel des Comores. Nzouani nyangu katia para 7h 7h30 vendre sa ulia bali pomoni vendre sa ulia bali nyumakele vendre sa ubi ho antu harma imiji asalia taimiji kao miji milibovu kao ikubali mba ishindri resiste on vote katia para maharbi ju kade domoni kade mtamdu kade wani majeshi liangia ya renga urni wala wanazo. Donc uma mota amaleze wantu amba fanyisha voti au fanyisha kadha mto jihada de wanyu mujambi entrambo de wanyu be kamsi hada wantu thumma kamsi hada wantu nisimaliza lindel kalma la huisa Muhammad Ismaila tukia ushemeleza mbane vama ambassadeur wa Javan vanansi zikao zukubali communauté internationale mkubali azali imkubali kadha bavo kavasi ndongo katideni nsano hambie mbakavasi kungufi la kaharamansi tsokolo nsila kala shiliza likaoli shilizie peuple yalo na ile rade uyoyo isukuika wo libadili halishuku monsi litolo mujili hunzo mbio lisitrawa wale wa kumrongo wa vojana mbaulo akadu mfalume duwa handra waja wairongo mbalilika kungufi la peu borevo la tradziwa vavo nisuhumia ubaki Komor umwambie nazali mbaki mangalie inamna strongosto virao be ntrongomso ijuao kavasi peuple ya Komori itombanu nafasi mdage inamna mfikiro wa mtodaga mtojua mwe parana conclave mtsehe mrongomba musimilie peuple ya Komori musifanya beti mwambia nba muisa nkondro isijaka mbade muyi be un jour kabla karawasul 2021 mutoona mbane wa Komori watomangesani bakamna nguvu rahana wao na nahika au kamna ustaarabu rahana wao na nahika myelewa amba mna nguvu za shujeshi na tumia nahum tafadhalin na mfahamu inzi ya iyo bena ikamu sonde réellement irréalité ilio harma kazerne zanyu kavasi homogénéité harma position ya upotevu ikao de murengao wao ikao do beneficie wo zihairi za yezi azali na hufanyilwa zo skaudo wavolo wanunwezi nyumba bushini wabuezi mordi sofe jihadi warenge pesa za retraite ya armée wambemshe wahanda nunu ensohole na zingoa jolidze jeshi la Komori na kadha wo il serait prêt à défendre Azali jusqu'à la dernière ya maisha wangina wasali ikao wasona bazina hakibe wasuruwazi wasozia vavote isuku itoka wa maizi mba peuple yihimi uvanrole hule wallahi l'azim mtomjo maizi amba inusunku yanyu itoangaria de peuple uvandreo moja de iyo karibu tuhule ritozona na asirtozianshi na asra limengunu vani ritoambia nazo hazizo watukufu mtosamibe leo tikamun rampavi fa imma ikaitongesa uka rijibu zoskaude za rongolo na wasalia ristumaini mbana monsieur l'ambassadeur akia zora rongoa na sikara tahara kamba rimposheo fa imma rakotari mnani sije nahika vantongo ikao abaya matso vanro moja asangale do vanro tumfai wo manado wazali ayeleo batide namna hiyo za lazimu zijir na wasi wanahe na wasi wajuwahe karto juara ruazi rakakaram rapele ramwambia amba ilpengelelo aldunga tipengeleli muhuzao bello pengelela nyesau huka asunga mhono yezi yashu dhalimu yirenraombi arma idawla Komor hazizo kwezo tukuf risizia vani na hambiani wantu pia mlo armainsi quelque soit reprochi kauder fanyo idawla ini yezini harma mapote vikaudo wairenrao harma uwadeunu na mtie nguvu zimezur hasoto ni wanekao de makubali waleo maenda l'école mahemenda lekoli na mustehi zoskao de lazimu zistehiwa ile mwezi mgwar hafadhi armainsiyo asjar jandia rajara regea mordezinsiza salia mbe lazimu jor confinement wa safi
au lazima vyovrengwa mezuri nziro mana ripoteza zintongo karazi dunga harma namna ikawodi za dunga za humaliza wanzuwani kelke swaz janbi zanyu ilazimu riparana hautaha rielewana morde namna wanya wangina wakensu waelewana shisiwa au waelewana shinsi shibavu rize hadisi rielewana ralija nazo rikumbushana zo ritokumbushana ozo fa imma rahi kubali rahi haraya mauzao yatu ya diwa harma shisiwa shile rahi kubali rahi haraya hule livanu kakulomo jamengo matu atsovenza alalie turwabi de vanrole hule wohode hatu hamtu la ujelif kola gambe na mhono mwi wa mtu kwa kantra ulata de wantu hadisi waelewana ile wajue waelewana huremana au hukamba rfanyia nambi wanzwani rongo amba hanyo na ulimi do enshovan vamoja ne remana fa imma iyo kayatsongesa yatsongesa ukamba vavo hanyo na ulimi kasinshi van vamoja iyo de namna ulimi ngo fanyishia wa alaikumus salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa la'afwa minkum wa jazakumullahu khairan.